গুড মর্নিং কলকাতা। আগের পর্বে মিস করে গেছিলাম, তাই এই পর্বে চলে এসেছি আবার আপনাদের শোতে, যার নাম ম্যাপ অফ মি মর্নিং শো। আর আমি আপনাদের হোস্ট সায়নী। আজকে আমার কো হোস্ট বিমল, যার সাথে আপনাদের কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা হবে, সে আজকে আছে স্টুডিওর বাইরে। আর আমি আপনাদেরকে বলবো আজকে অনেক কিছুর ব্যাপারে, যেরম ধরুন কি বিষয়ে আমরা কথা বলবো এবং কাদের সাথে আমরা আলাপ করব, কি কি গল্প শুনবো, আর সব থেকে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার কি জানেন? আপনারা এই শো ফলো করলে কি কি জিততে পারেন সেটাও কিন্তু আছে এই ম্যাপ অফ মির শোতে, যেটার ব্যাপারে আরও জানতে গেলে আপনাদেরকে লগ ইন করতে হবে অন www.mapofme.in এ। ম্যাপ অফ মির ব্যাপারে আমরা আগের পর্বগুলিতে আপনাদেরকে জানিয়েছি, তবে যারা আমাদের এই পর্ব প্রথমবার দেখছেন তাদের জন্য আরেকবার বলি, আপনারা যারা ক্লাস 9 থেকে ক্লাস 12-এ পড়ছেন তাদের জন্য কিন্তু এটি খুবই উপকারী। কারণ ঠিক এই সময় আপনি প্ল্যান করবেন যে আপনি জব করবেন, না আপনি বিজনেস করবেন, না আপনি এন্টারপ্রেনারশিপ করবেন, না আপনি অন্য কিছু করবেন, যেরকম আপনি আপনার প্যাশন ফলো করবেন বা ভিন্ন ধরনের কোনো কিছু করবেন। তবে আমাদের যে সমস্যাগুলো আমরা মেইনলি ফেস করে থাকি রিয়েল লাইফে, সেটা হলো এইসব প্ল্যান যখন আমরা করি আমরা কিছু দূর গিয়ে আটকে যাই, কারণ আমরা এটা জানি না যে সঠিক পদ্ধতিটা কী, ঠিকঠাক গাইডেন্স আমরা কার কাছ থেকে পাবো, কোথায় গেলে পাবো, এবং এই সব তালেগুলির মধ্যেই কিন্তু আমরা আমাদের মূল লক্ষ্যের থেকে দূরে সরে যাই। সেটা যাতে না হয় এবং আপনি যাতে আপনার পছন্দসই ব্যবসা বা চাকরি বা আপনি যদি একজন এন্টারপ্রেনার হতে চান সেই আশা যাতে আপনি সম্পূর্ণ করতে পারেন, ম্যাপ অফ মি আপনাকে সেই জায়গায় সেই সাহায্য দেবে। ম্যাপ অফ মি আপনার সাথে আপনার পরিচিতি ঘটাবে। আপনি নিজে বুঝতে পারবেন যে আপনি নিজে যেগুলো জানেন আপনার নিজের ব্যাপারে, তাছাড়াও আপনি আরও কত কিছু করতে পারেন। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যখন আমরা সমস্যায় পড়ি তখন কিন্তু আমরা অনেকটা পিছিয়ে যাই। এই জায়গায় ম্যাপ অফ মির 26 ধাপ চ্যালেঞ্জ আপনাদেরকে হেল্প করবে এই বাধাটাকে অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে। ও বাই দ্য ওয়ে, যারা যারা আমাদের এই পর্বটা প্রথমবার দেখছেন তাদের জন্য একবার বলে দিই যে ম্যাপ অফ মির এই 26 ধাপ চ্যালেঞ্জটি কি। এই 26 ধাপ চ্যালেঞ্জ আপনাদেরকে ধীরে ধীরে 26টি ধাপে আপনাদের সাফল্যের পথে নিয়ে যাবে, এবং আপনি যদি এই 26টি ধাপ সঠিকভাবে সম্পূর্ণ করেন তাহলে আপনি কিন্তু জিতে যাবেন একজন ইয়াং এন্টারপ্রেনারের একটি গ্রাফিক নোভেল, যেটা আপনাকে কিন্তু প্রচণ্ড ইন্সপায়ার করবে। শুধু কিন্তু তাই নয়, আমাদের এই পর্বে ব্রিটিশ টেলিকম থেকে থাকবে একজন প্রতিনিধি, যিনি আমাদেরকে দেবেন কিছু টিপস। সেটা জানতে হলে কিন্তু আমাদের এই পর্বে আমাদের সাথে থাকতে হবে। প্রত্যেক পর্বে যেরকম আমাদের একটি কুইজ সেগমেন্ট থাকে, এই পর্বেও কিন্তু আছে সেই কুইজ সেগমেন্ট, এবং সেই দুটি খুবই সহজ প্রশ্নের উত্তর আপনারা যদি দিয়ে দেন আমাদের ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হলে আপনাদেরকে যেতে হবে www.mapofme.in এ, এবং সঠিক উত্তর যদি আপনারা দিয়ে দেন এবং হয়ে যান 100 জনের মধ্যে একজন, তাহলে কিন্তু আপনিও জিতে নিতে পারেন অনেক প্রাইজেস। তো চলুন এই পর্বটা তাহলে শুরু করা যাক এবং জেনে নেওয়া যাক যে এই পর্বে আমাদের জন্য ঠিক কি কি অপেক্ষা করছে। আমরা জানি যে একটা স্টার্ট আপ করার জন্য অনেকগুলো স্টেপস ফলো করতে হয়, যেমন আমরা কি করব, কিভাবে এগোবো, সেটার জন্য খরচা কত, এবং আরও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র, এবং এই জিনিসগুলোর ব্যাপারেই কিন্তু আমরা আমাদের এই পর্বে বিস্তারিত আলোচনা করব। বলেছিলাম না ইন্টারেস্টিং টপিক হবে, এবং এই পর্বটিকে আরও কারা ইন্টারেস্টিং বানাবেন জানেন? আমাদের সাথে আছে বেশ কিছু মানুষ যারা স্টার্ট আপ করেছে আমাদের এই শহরে। আমরা গল্প শুনবো, ঘটনা শুনবো, তারা কি কি বাধা পেরিয়েছে সেটাও জানবো, যাতে আপনারা আরও বেশি ইন্সপায়ার্ড হন, যাতে আপনারাও আপনাদের স্টার্ট আপ যদি প্ল্যান থাকে সেটার দিকে এগোতে। কারণ শুধু তো প্ল্যান থাকলে হবে না, সেটাকে আমাদেরকে বাস্তবায়িত করতে হবে, এবং যাতে আপনারা আপনাদের প্ল্যানস বাস্তবায়িত করতে পারেন আর এগিয়ে যেতে পারেন আপনাদের লক্ষ্যের দিকে, সেই জন্যেই কিন্তু ম্যাপ অফ মি এনেছে এই সুন্দর সুযোগ, এই প্ল্যাটফর্মটি আপনাদের জন্য। তবে চলুন এই পর্বে আরেকটু এগোনো যাক।
আর আমরা জেনে নিই যে বিমল কাদের সাথে আলাপ করছে। ঠিক আছে, তাহলে চলুন যাওয়া যাক। বিমল, ওভার টু ইউ। হাই সায়নী, গুড মর্নিং। গুড মর্নিং তোমাকে আর গুড মর্নিং আমার সকল শহরবাসীকে। আমরা যে বিষয় আছে কথা বলছি সেই বিষয় সম্পর্কে শহরের বিভিন্ন মানুষজনদের সঙ্গে কথা বলবো যে তারা কি ভাবছেন এই বিষয়টাই নিয়ে। তাছাড়াও আমাদের সঙ্গে থাকবেন উবুন্টু ক্যাফের ওনার অভিজিৎ। অভিজিতের কাছে জিজ্ঞেস করব উনার এই ব্যবসার ব্যাপারে, যে উনি কিভাবে এটিকে শুরু করেছিলেন, তারপর কিভাবে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এখন অভিজিৎ একজন প্রতিষ্ঠিত এবং তিনি উবুন্টু ক্যাফের মালিক। চলুন যাওয়া যাক আমার শহরবাসীর কাছে আর অভিজিতের কাছে, আর জেনে নেওয়া যাক এই বিষয় সম্পর্কে তাদের কি মতামত। আমরা এখন আছি কলকাতার প্রথম ভেগান ক্যাফেতে, আর আমার সঙ্গে আছেন তার ওনার অভিনব বাজপেয়ী। হ্যালো। Hi, hello. হাউ আর ইউ? I am doing very good. How are you? আই এম ফাইন। কলকাতার প্রথম ভেগান ক্যাফে মাথায় কি করে আসলো এরকমটা ইনিশিয়েটিভ? तो बेसिकली मैं खुद वीगन हूँ पिछले 5 सालों से। और मैं वीगन बनने का वजह मेरा ये था कि जब मुझे पता चला कि इन्वायरमेंट को कितना क्षति होता है, प्रॉब्लम आता है, बिकॉज हम जैसे एग्रीकल्चर ग्रो करते हैं, ये मेनली एनिमल डाइट जो है वो कितनी ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट हाई है, वाटर फुटप्रिंट हाई है। और उसके बाद जब पता चला कि उसमें कितना क्रुएल्टी भी है, क्योंकि हम लोग ऐसा बोलते हैं कि हम सबको प्यार करो, वी लव एनिमल्स बोल के हम कुछ एनिमल्स को मार के खा जाते हैं और बोलते हैं वी लव एनिमल्स। मैं भी उनमें से एक था। लेकिन जब ये बात खटकी दिमाग में, तो मुझे लगा कि अब जब खटक गई है तो फिर मैं क्यों हिपोक्रेट रहूँ। जब तक नहीं खटकी थी तो चल रहा था। तो तब से फिर मैंने वीगन बनने का मेरा शुरू हुआ किस्सा। तो 2015 में मैं समझ पाया कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो जिसमें से मैं पहले अंडे खाता था, चिकन खाता था, मछली खाता था, दूध पीता था। तो उन सारी चीज़ों का क्रुएल्टी कैसे होता है और क्या वो ज़रूरी है मेरे लिए, तो वो सब एनालाइज करके मैं वीगन बना। लेकिन जब मैं ट्रैवल करते करते कलकत्ता आया 2018 में, तो यहाँ पर कुछ चैलेंज आया, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जगह दूध, मक्खन, घी, चिकन, मछली ही ज़्यादा पॉपुलर है। वीगन खाना इतना पॉपुलर नहीं है, और है भी तो वो बहुत ही कम है। मतलब आपको इंजॉय नहीं कर सकते हैं कि खुला आपको ऑप्शन मिल जाए। तो मेरा खुद का चैलेंज मुझे लगा कि औरों का भी चैलेंज होगा। तो बहुत सारे वीगन कलकत्ता में थे जिनको यही चैलेंज होता था। तो मैं हमेशा से बिलीव करता रहा हूँ कि चैलेंजेस सॉल्व करने के लिए किसी को आगे आना पड़ेगा, तो किसी और को क्यों वेट किया जाए, मैं ही आगे आ जाता हूँ। तो वहाँ से फिर आइडिया आया, और 2019 के सितंबर में हमने ये उबुंटू कम्युनिटी, जो कलकत्ता का पहला वीगन कैफ़े है, जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप वीगन कैफ़े में हो, क्योंकि यहाँ पर आपके पास मछली के डिशेज़ हैं, चिकन के डिशेज़ हैं, मटन के डिशेज़ हैं, प्रॉन के डिशेज़ हैं, सारे डिशेज़ हैं जो उनकी तरह ही खाने में हैं, देखने में भी हैं, लेकिन बने हैं वो प्लांट से, शायद मशरूम से, शायद टोफू से, शायद किसी और वेजिटेबल से। तो आपको खाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एनिमल्स को दिक्कत जरूर नहीं होगी आज आप यहाँ खाएंगे। तो यही आइडिया था इसका। স্টার্টআপ করতে গেলে কি স্কিল থাকা দরকার? मुझे लगता है कि पहला चीज़ है पैशन होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि उसको करने के लिए। बिना पैशन के अगर आपके दिमाग में सिर्फ ये है कि मुझे पैसे बनाने हैं, तो ज़्यादातर वो फेल हो जाते हैं वो लोग। आपका दिमाग होना चाहिए कि मुझे उससे किसी की लाइफ चेंज करनी है, या किसी का सोसाइटी का स्टेज आगे करना है, जाके कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वो बहुत ज़रूरी है पहले तो। और उसके अलावा आपके पास स्किल, पैशन जब होता है ना, तो स्किल या तो नेचुरली आ जाती है, उसको शायद शार्प करना पड़ता है। उसको शार्प करने के लिए आपको ओपन माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोगों के अंदर ये होता है कि मैं तो ओनर हूँ, मैं टेबल क्यों साफ़ करूँ। फॉर एग्जांपल मैं रेस्टोरेंट बता रहा हूँ, मैं टेबल क्यों साफ़ करूँ, मैं बर्तन क्यों साफ़ करूँ। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है कि मैं ओनर हूँ, मैं टेबल भी साफ़ करता हूँ, मैं बर्तन भी साफ़ करता हूँ, मैं खाना भी बनाता हूँ, मैं सर्व भी करता हूँ जाके। क्योंकि हम जब आप ओनर सुलवाते हैं तो आपके पास ओपन माइंड होना बहुत ज़रूरी है, कि मेरे अंदर ये नहीं होना चाहिए कि ईगो है कि मैं ये नहीं करूँगा, ये तो ये करेगा, ये तो वो करेगा। नंबर 2 ये। नंबर 3 आई थिंक ये था कि समझना पड़ता है कि आप जिस फील्ड में जा रहे हैं उस फील्ड में क्या क्या कंपटीशंस हैं आपके पास, और उसको सस्टेन करने के लिए आपको क्या क्या रिसोर्स चाहिए होगा। मेनली फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप वो उतना एक बैकअप बना लें। उसके बिना अगर बिज़नेस खोलेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने बैकअप नहीं बनाया और आपने खोल दिया, और 1 महीने बाद फिर आपको बंद करना पड़ेगा, तो पूरी मेहनत एनर्जी ड्रेन में चली जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा बैकअप लेके काम करें। আপনিও শুনলেন অভিনবের কিছু কিছু অসাধারণ টিপস, যেগুলো আপনি যদি কোনো কাজ বা ইনিশিয়েটিভ নিতে চান সেগুলো অবশ্যই আপনাদের মাথায় রাখতে হবে। আমরা আরও কিছুজনের সঙ্গে কথা বলে নেব এবং জেনে নেব তাদের কি মতামত। এখন আমার সঙ্গে আছেন রুমিলা মণ্ডল। রুমিলা মণ্ডলের কাছ থেকে জেনে নেব যে উনি স্টার্টআপ বিজনেসের ক্ষেত্রে
ঠিক কি কি ভাবছেন? তুমি কি স্টার্ট আপ বিজনেস কিছু শুরু করছো, মানে কোনো ব্যবসা তোমার প্ল্যানিং আছে মাথায়? আছে ই কমার্স। ওকে, তুমি কি ভাবছো কিভাবে শুরু করবে? এবং স্টার্ট আপ বিজনেস ক্ষেত্রে কোনো স্টার্ট আপ বিজনেস শুরু করতে গেলে তোমাকে কী কী জিনিস মাথায় রাখতে হবে? দ্যাট আমার কোনো ব্যাকআপ প্ল্যান আছে কি না, আমার যে যদি আমার স্টার্ট আপ বিজনেসে যদি কিছু প্রবলেম হয় দেন আমার ব্যাকআপ সাপোর্ট আছে কি না সেটা মাথায় রাখতে হবে। আর বাজেট, আর কিসে কী দিয়ে স্টার্ট করব যেটা মার্কেট এখন আছে সেই হিসেবে আমাকে করতে হবে। চলুন আরও কিছু মানুষজনদের সঙ্গে কথা বলা যাক আর জেনে নেওয়া যাক তাদের মতামত। আমার সঙ্গে এখন আছেন মোহাম্মদ আজিম। মোহাম্মদ আজিমের কাছ থেকে জেনে নেব স্টার্ট আপ বিজনেসের ব্যাপারে উনি কি কি ভাবছেন। তোমার মাথায় কি কোনো স্টার্ট আপ বিজনেসের কথা মাথায় আছে? मेनली क्या होता है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ना उस बिजनेस का जुनून होना चाहिए। ठीक है, अगर हमको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके बारे में एक तो नॉलेज होना चाहिए कि हम ये बिजनेस कर पाएंगे। अगर नहीं भी आता है तो किसी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उस बिजनेस को हम अच्छे से सीख लें, मेनली कहीं पर काम कर लें। कोई भी मुझे बिजनेस करना, फॉर एग्जांपल टाइल्स से मार्बल का काम करता है, तो उस शॉप में या किसी जगह जाके हम 6 महीना 5 महीना उसका फुल्ली नॉलेज ले लें। उसके बाद जब हम उस बारे में जान जाए तब उसको करना जो होगा ना आपके लिए ईजी होगा। कोई भी बिजनेस करने के लिए आपके लिए वो ईजी हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि आपको नॉलेज मिल जाएगा कौन सा मार्केट में क्या माल चलता है क्या नहीं है। और जब आप स्टार्ट करें बिजनेस तो कोशिश करें कि लोन ना लें, खुद का कैपिटल रहेगा तो बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर आप लॉस भी करते हैं ना तो बैंक वाला आपको प्रेशर बहुत देगा। अपना कैपिटल रहेगा तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। আমরা কথা বললাম শহরের বিভিন্ন মানুষজনদের সঙ্গে আর অভিজিতের সঙ্গে এবং জেনে নিলাম তাদের কি মতামত স্টার্ট আপের বিষয়ে। এখন আমাদের সঙ্গে যিনি থাকবেন তিনি হচ্ছেন সুকৃতি আগরওয়াল। সুকৃতি আগরওয়ালের কাছ থেকে শুনে নেব যে তিনি এই স্টার্ট আপ বিজনেস শুরু করার ব্যাপারে কি বলছেন এবং যারা স্টার্ট আপ বিজনেস শুরু করতে যান তাদের কি কি টিপস দিচ্ছেন। চলুন যাওয়া যাক সুকৃতি আগরওয়ালের কাছে। ব্যবসাটা আমার আমি নিজের থেকে 40-42 বছর ধরে করছি। তার আগে বাবার সঙ্গে আমি করতাম। আমার বাবা 86 বছর বয়সে মারা গেছে। 16 বছর বয়সে ফুচকাতে কাজে লেগেছে। এটা বহু পুরনো ব্যবসা আমাদের, কিন্তু এই ব্যবসাটা করার জন্য আমি যখন পড়তাম ক্লাস 4-এ বাবা খুব অসুস্থ হয়ে গেলেন। তখন দেখছি যে ব্যবসাটা চালানোর মতন আর কেউ নেই। তা ব্যবসাটা যে না করি তাহলে আমরা খাবো কি, মানে বাবা যখন না করতে পারলে আমরা তো খেতে পারবো না এবং আমার বাবা মাকেও আমি খাওয়াতে পারবো না। তো সেই দিন থেকে আমি ব্যবসায় নেমেছি। তখন আমাদের দোকান ছিল সাফারি পার্ক, এখন যেখানে আছে ওখানে আমাদের রিপুজি ক্যাম্প ছিল, তার গায়ে আমাদের দোকানগুলি ছিল আজ প্রায় 80 সালের আগে। নমস্কার, আমি দিলীপ সাউ, আমার বাবার নাম কিষণ সাউ, আমার দোকানের নাম মহারাজা চাট সেন্টার। আমি ওখানে আমাকে সবাই দিলীপ দা বলে চেনে। আমি ফুচকা বিক্রি করি, বিভিন্ন রকম ফুচকা, যেরকম আলুর দম ফুচকা, দই ফুচকা, টক মিষ্টি ফুচকা, মধু ফুচকা, আবার ননভেজ যারা অনেকে খেতে ভালোবাসে, আবার চকলেট ফুচকা, ডাব ফুচকা। নোটবন্দির একদিন আগে ননভেজ এইসব ব্যাপার নিয়ে টাইমস অফ ইন্ডিয়া আমার কাছে এসেছিলেন। অল ওভার ইন্ডিয়ার মধ্যে আপনি এই জল আর এই জিনিস, যেরকম দিচ্ছি আমি অ্যাকোয়াগার্ডের জল, হাত পরিষ্কার ক্লিনিংয়ের জন্য স্যানিটাইজার, সারা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে ফুটপাতের দোকান, হোটেলে পাবেন, ফুটপাতের দোকান আপনি পাবেন, এটা আমি আশা করছি। স্টার্ট আপ বিজনেসের ক্ষেত্রে আপনাকে ঠিক কি কি মাথায় রাখতে হয়, আপনার ক্লিয়ার কনসেপ্ট থাকাটা ভীষণভাবে জরুরি। এখন আমরা জেনে নেব আজকের কি দুটো প্রশ্ন রয়েছে। আর প্রথম প্রশ্নটি হলো, স্টার্ট আপ বিজনেসের ক্ষেত্রে আপনাকে কোন 3টি বিষয় মাথায় রাখতে হবে? স্টার্ট আপ বিজনেসের ক্ষেত্রে আপনাকে কোন 3টি বিষয় মাথায় রাখতে হবে? আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটি হলো, স্টার্ট আপ ভেঞ্চার করেন এমন কোন কোন মানুষের সঙ্গে আজকের পর্বে আপনাদের পরিচয় হলো? স্টার্ট আপ ভেঞ্চার করেন এমন কোন কোন মানুষের সঙ্গে আজকের পর্বে আপনাদের আলাপ হলো? এই দুটি প্রশ্নের উত্তর আপনারা খুব সহজে দিতে পারেন যদি আপনারা আজকের এপিসোডটি ভালোভাবে দেখে থাকেন। এবার আপনাদের জানাই আপনারা কিভাবে উত্তর দেবেন। আপনারা ম্যাপ অফ মি ওয়েবসাইটে গিয়ে লগ ইন করে উত্তর দিতে পারেন।
আর ওয়েবসাইটটি হচ্ছে www.mapofme.in। তাহলে আর দেরি কিসের, ঝটপট লগ ইন করে ফেলুন, উত্তর দিন, আর আপনার উত্তরটা যদি সঠিক হয় তাহলে আপনি জিতে যাবেন আকর্ষণীয় পুরস্কার। It's pro-tip time. Going to school has a career guidance for a career that can be yours. हेलो एवरीवन, मैं ओशीन मिठौलिया, मैं बीटी इंडिया के लिए काम करती हूँ। इस वीडियो में हम बहुत जल्दी से एक छोटा सा रिवीजन करेंगे कि हमें ईमेल्स जब हम लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स जब हम किसी को भेजते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, आपको एक प्रॉपर सब्जेक्ट यानी एक प्रॉपर हेडिंग उस ईमेल का ज़रूर देना चाहिए। सामने वाले को वो हेडिंग पढ़ते के साथ ये अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि आपका ईमेल किस बारे में है। ठीक है, दूसरी चीज़, कभी भी अपना सिग्नेचर ना भूलें। सिग्नेचर को हमेशा रखिए। सामने वाले के लिए, जिसके पास भी ये ईमेल जाता है, उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आप कहाँ से ईमेल भेज रहे हो, आपका डेजिग्नेशन क्या है, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी से ईमेल भेज रहे हो, या आपका एक प्रॉपर पहचान क्या है। ठीक है, उसके बाद आप जब भी किसी को ईमेल लिखते हैं, यूजुअली हम ईमेल प्रोफेशनल, ऑफिशियल, इन सारे पर्पस के लिए लिखते हैं। तो आप जब अपना बॉडी लिखते हैं ना, तो आप अपने सिचुएशंस या आप अपनी प्रॉब्लम्स या आप कुछ भी जब भी लिखते हैं, तो उसको एकदम कम से कम शब्दों में एकदम अच्छे से सजा के लिखना ना भूलिए। आप जितना बड़ा लिखेंगे, सामने वाले के अंदर उतना पेशेंस नहीं रहेगा कि वो आपका पूरा ईमेल ध्यान से और बहुत लंबा टाइम लेके पढ़े। ठीक है, साथ ही साथ आप ये मत सोचिएगा कभी भी कि सामने वाले का नॉलेज बहुत ज़्यादा है और आप अगर कुछ थोड़ा सा भी वर्ड लिखते हो तो वो समझ जाएगा। नहीं, हमेशा अपने ईमेल को एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, ऐसी लैंग्वेज जो कोई भी वो ईमेल पढ़े तो उसे समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड ईमेल कभी नहीं लिखना चाहिए। ऐसे सिंपल वे में आप ईमेल लिखो जिससे हर कोई जो भी वो ईमेल को पढ़े उसे उस ईमेल का मैटर, उस ईमेल का उद्देश्य अच्छे से समझ आ जाए और वो आपको उसी हिसाब से रिप्लाई करना है। उसके बाद किसी भी ईमेल को इग्नोर मत कीजिए, हमेशा रिप्लाई। अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो आप ये समझ जाइए कि आप सामने वाले के नज़र में एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ रहे हो कि आप उसके ईमेल को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। उसके बाद जब आपको किसी भी इशू में या किसी भी तरीके के प्रॉब्लम में जब आप ईमेल करते हो, अपने ईमेल में किसी भी तरीके से कोई भी गुस्से में या किसी भी अपने मूड अपसेट में कोई भी ईमेल ना भेजें। बहुत बार होता है जब हमारा मूड ख़राब होता है या जब हमें बहुत गुस्सा आ रहा होता है तो हम बहुत सारे ऐसे शब्द यूज़ कर देते हैं जिसका बाद में बहुत बुरा असर होता है। तो हमें नहीं पता सामने वाला इंसान कौन है। हो सकता है कि आप किसी एक ऐसे सीनियर इंसान को मेल लिख रहे हो जो आपके ईमेल को पढ़ के आपके बारे में गलत धारणा बना ले और आपका सारा काम वहीं बिगड़ जाए। तो हमेशा ठंडे दिमाग से अपने ईमेल्स को टाइप किया करें। ठीक है, उसके बाद जो भी कॉन्फिडेंशियल यानी जो भी आप दो लोगों के बीच की कॉन्फिडेंशियल बातें हैं, सीक्रेट बातें हैं, जो तीसरे इंसान को पता नहीं चलनी चाहिए, ईमेल्स को उस तरीके से आप फ्रेम करें और हमेशा उसे सीक्रेट रखें। किसी भी तीसरे इंसान को उसके बारे में कुछ ना बताएं। ये बहुत ही गलत एक चीज़ है। ये चीज़ आपके हर लाइफ में काम आएगी, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉलेज में रहो या आप किसी भी फील्ड में काम करो। बहुत बार लोग होते हैं ना जो एक्सक्लेमेशन मार्क या बहुत सारे ऐसे पंक्चुएशन यूज़ करते हैं जिनका ईमेल में या प्रोफेशनल ईमेल में कोई काम नहीं होता है। कि जब आप अटैचमेंट्स भेजते हैं तो अटैचमेंट कोई भी पिक्चर हो, डॉक्यूमेंट हो या कुछ भी हो, एक साथ बहुत सारे अटैचमेंट्स अगर आप अटैच कर देते हैं तो सामने वाले के अंदर उतना पेशेंस नहीं होता है कि आपके सारे अटैचमेंट्स को देखें। तो आप हमेशा अपने अटैचमेंट्स को बहुत कम रखें ताकि सामने वाले को आपका मैसेज क्लियरली समझ में आए। शॉर्टकट्स बहुत कम यूज़ कीजिए। शॉर्टकट्स हर बार अगर आप वहाँ पे अगर लिखने जाएंगे तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपके ईमेल को गलत तरीके से पढ़ा जाए और आपके काम सफल ना हो पाए। तो शॉर्टकट्स अवॉइड किया कीजिए वहाँ पे। ठीक है, वन लाइनर कभी नहीं भेजना चाहिए। अगर आप एक एक लाइन के सेंटेंसेस लिखते हैं और आप अगर पूरी तरह से अपनी ईमेल को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, उसे समझाते नहीं हैं, तो बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आ सकती है जब आपको सामने वाला मिसअंडरस्टैंड करे। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अपने मेल को थोड़ा लंबा लेकिन ज़्यादा लंबा भी नहीं रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत बार आप लोगों को एक टाइम लाइन दी जाती है, 24 घंटे, 48 घंटे, 1 दिन, 7 दिन।
इस टाइमलाइन को ज़रूर दिमाग में रखें और उसके अंदर ईमेल का रिप्लाई करें, या आपको अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स देना है तो वो दे दें, या कुछ भी आपके ईमेल में जो भी रिक्वायरमेंट है। टाइमलाइन को हमेशा ध्यान में रखें और इन सारे पॉइंट्स को अगर आप एक साथ जोड़ेंगे तो आपको बहुत ही ईजी वे ऑफ ईमेल हैंडलिंग समझ आएगा और आपके आगे की किसी भी लाइफ में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। এই পর্বে আমরা আলাপ করে নিলাম বেশ কিছু মানুষের সাথে, জেনে নিলাম তাদের ঘটনা, তাদের সাকসেস স্টোরিজ, এবং এটাও তো শুনলেন যে ফেলিয়ার কতবার তাদের কাছে এসেছে। তবে এটা কিন্তু পরিষ্কার হয়ে গেল যে ভয়কে অতিক্রম করে যদি আপনি অগ্রসর হন তবে আপনিও কিন্তু সেই জায়গাটায় পৌঁছে যেতে পারেন। আর আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আমার বন্ধু বিমল আপনাদেরকে দুটো প্রশ্ন করেছিল, সেই দুটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর যদি আপনার জানা থাকে তাহলে এখনো কেন অপেক্ষা করছেন? ঝটপট লগ ইন করুন ম্যাপ অফ মির ওয়েবসাইটে। কোথায়? www.mapofme.in এবং জিতে নিন অনেক প্রাইজেস। আজকে সময় এখানে শেষ, তাই আজকে জানাতে হচ্ছে সবাইকে টাটা বাই বাই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং দেখা হচ্ছে আগামী পর্বে আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ আর ইন্টারেস্টিং টপিক নিয়ে। টাটা।